Hello. Okay, today we are going to learn about organic chemistry. So, jom kita start. Okay, in this video, I nak share pasal organic chem, but specifically for chemical bonding. Okay, so for chemical bonding, we have octet rule, Lewis structure, and ionic covalent bonding. So after that baru kita start dengan melukis. Okay. Okay, first kali, it is Coastal-Lewis approach. Okay, Coastal and Lewis ni adalah dua orang yang berbeza tapi mempunyai minat yang sama. Macam itulah. Okay, so Coastal dengan Lewis ni, dia nak buat satu rule. Bukan satu rule, satu teori yang kata atom boleh achieve stability of octet bila mereka dilingkan dengan chemical bond. So maksudnya both of them have kepentingan tersendiri. So in chemical bond have their own kepentingan, and octero also have their own kepentingan. Okay, so macam mana dia buat tu? They started to use Lewis symbol. Okay, tahu tak Lewis symbol ni apa? Okay, Lewis symbol is those dots, those double dots or single dots like this. Lithium. So lithium have one electron valence, so the dot is one. The dot is equal to those valence electron. Okay, as I told you that dots to represent valence electron kan. So what is valence electron? So valence electron adalah elektron yang ada dekat petala luar shell or outer shell electrons. So yeah, basically those that have in outer shell of electron is called valence electrons. Okay, in Coastal-Lewis approach ni, Coastal ni dia dah cakap kata yang bond tu ada electrostatic attraction. So as we know that opposite attracts. So positive and negative ion attract each other. So jadilah electrovalent bond. Okay, electrovalent bond pula ada 3. That is ionic, covalent and metallic bond. So ionic ada electrostatic attraction, covalent ada sharing electron, and metallic is metal atoms bonded to several atoms. Okay, so we start with how to write the Lewis structure. So Lewis structure, first kali, we have to determine the total number of valence or the outer shell electrons. Okay, contoh, we use PBr3. Okay, the phosphorus and bromine. So phosphorus have 5 electrons valence, and it also have 1 atom, so it's 5 lah kan. Bromine have 7 electron valence, but it have 3 atoms. So 7 times 3 is equal to 21. So 21 plus 5 is equal to 26 valence electron. So the total number of valence electron in this chemical compound PBr3 is 26. Okay, the second one is we draw a skeletal structure of the molecule arranging the atoms around a central atom. So dalam periodic table, we have to choose dalam periodic table, P dengan BR, mana satu yang lagi least electronegative. So macam mana kita nak tahu kata dia least electronegative? So that least electronegative ni, kita tengok dalam periodic table, dia semakin ke kanan
semakin tinggi elektronegatif dia. So banyaknya. So dekat sini Br lebih elektronegatif berbanding fosforus. Bromin lagi tinggi elektronegatif. Jadi fosforus akan jadi central atoms sebab dia adalah atom yang least elektronegatif. Bila least elektronegatif, dia akan duduk dekat central atom. Okay, bila kita start melukis, P akan jadi central atom, yang Br tu akan duduk dekat tepi-tepi dia lah. Apa nama dia? I don't know what it calls. So duduk kat tepi lah. Okay, so macam yang kita tahu, single bond is equal to 2 electrons. Bila kita nak gabung, bila kita nak buat satu bond, so P, Br, so P and those bromine, mestilah kena ada satu bond yang akan gabungkan dia kan. So those bonds equal to 2 electrons. So ada 3 bond dekat situ, so it is equal to 6 electron. Jadi daripada total valence electron tu kan ada 26 kan. So we minus the 6 single bond. So it is, the remainder of that is equal to 20. Jadi 20 elektron lagi yang kita perlukan untuk dimasukkan dalam structure ni, dalam Lewis structure ni, untuk bagi jadi octet row. Okay, faham tak? Okay, the second one is we have to distribute the electrons, the remaining electron as lone pairs on the terminal atoms. Terminal atoms, completing an octet around each atom. So dalam kita punya structure kan kita ada tinggal baki 20 kan. So kita akan letak dekat terminal atom dulu. Kita akan letak complete octet row. So octet row ada 8 kan, sebab nama dia oct. So dekat Br kita akan letak 2, 4, 6. Kita akan letak 6 dots. Okay, 6 dots. So ada dekat Br saja dah ada dapat 8 elektron. So dah cukup lah kan, dah complete octet row. Kita akan letak dekat all of those terminal atoms dekat semua Br. So 3 darab 6, 3 times 6 is equal to 18. So daripada 20 baki yang kita dapat tadi tu, kita tolak dengan lone pair lone pair yang kita letak dekat terminal atoms tu. So tinggal baki dia 2. So baki 2 tu kita akan letak dekat central atom. So complete lah kita punya Lewis structure. Lewis structure kita akan letak, akan jadi PBr3. Dekat central atom akan ada 2, akan ada lone pair, 1 lone pair. Dekat Br akan ada 3 lone pair. So kita akan connect dengan single bond. So single bond tu equal to 2, yang lain semua lone pair equal to 2. So complete lah octet row kita. Okay, bear in mind, kalau kita boleh buat bond, kita lukis bond bukan lone pair. Contoh, sebagai contoh, HCN3. HCN3 pula. HCN. Okay, HCN. H single bond with C and single bond with N. Okay, N pula dia ada octet row kan. So octet row, sebab apa kenapa ada dekat N saja? Sebab H tu dia need 2 electrons je. So dia dah share 2 electrons with carbon. But carbon tak cukup lagi sebenarnya. Carbon tak cukup dia punya octet row. So how do we do it? Kita akan buat double bond. No, this is for this structure we call it triple bond. So dekat situ C dengan N akan ada triple bond. 2, 4, 6. Ada triple bond. So
So, satu single bond is equivalent to 2. Jadi C dengan N have complete octet rule. Nampak tak? So C ada satu single bond dekat H, so dah jadi 2. Ada triple bond dekat N, so ada 6. So carbon dapat octet rule. Nitrogen also get their octet rule sebab kita ada lone pair dekat situ. Faham tak? So if tak faham, you can message me. Okay, for ionic and covalent bonding, two atoms are close enough for their atomic orbitals to overlap. Electronegativity values for the two atoms are very different, so it's ionic bonding. So beza, so the polar bond. Okay, so similar pula metallic and covalent. So covalent electronegativity dia ada close and different. So kalau close is non-polar sebab share electron. Different is non-equal share, so beza electronegativity, ada polar covalent. Okay, organic compound pula. Okay, then we dah habis done in Lewis structure or chemical bonding. So we start with organic compound. Kalau organic compound, first thing first, kita tahu ada 3 formula. Okay, kita ada empirical formula, ada molecular formula, ada structural formula. Okay, empirical formula ni in singkatan dia atau bahasa mudah dia adalah dia dah singkatkan bilangan C dan H. Contoh C6H6. So dia dah ringkaskan, so akan jadi CH6. Okay, kalau molecular formula pula, dia bilangan yang penuh untuk satu hydrocarbon tersebut. So in C6H12 is equal to CH2. So CH2 is the empirical formula for C6H12. Okay, kalau structural formula pula, when we have to draw lah, kita kena lukis kan. So contoh is CH4. So C, we have to do a single bond lah sebab kenapa kena do a single bond? So because CH4, so ada 4H and 1C, so we have to do 1, 2, 3, 4. Okay, lepas tu kita ada organic functional group. Organic functional group ni adalah an atom or a group of atom within a molecule that serve as a site of chemical reactivity. So sebagai contoh, kita ada COOH, iaitu carboxylic acid, or kita also have alcohol or alkane, alkyne, ester, epoxide, haloalkane. So we have many of it, and they also have different type of carbons. Contoh macam kalau alkane dengan alkyne is hydrocarbons. Then we have simple oxygen heteroatomics, halogen heteroatomics, carbonic compounds, nitrogen base, sulfur base, and aromatic. So kita ada banyak, kita ada beza. Tapi selalunya yang kita dengar adalah alkane, alkene, alkyne, benzene ring, amine, alcohol, ether, alkyl halide, thiol, aldehyde, ketone, ester, carboxylic acid, and amide. Okay, kita akan start terus dengan practice because I don't know how to understand you all. Okay, so in this structure, okay, can you see the structure? Okay, so how to name the structure? First kali kita akan tengok okay,
if you don't understand kenapa yang bulat tu jadi CH3, CH or CH2. Okay, CH3 maksudnya ada 3 H, ada 3 atom H. So bila dia dah masukkan dalam satu structural formula, dia akan singkatkan, so akan jadi CH3. So that's all for other juga. CH pun sama juga. CH sebab dia ada satu je H, and also CH2 dia ada 2 H. Okay, faham tak? Okay, then how to macam mana kita nak naming the structure kan? Okay, first kali kita akan tengok the carbon yang paling panjang. Okay, kita tak kisah pun start dari mana, tapi kita kena tengok dia start dengan yang paling panjang. So I start with the bottom one lah kan. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So we have 9 carbon yang paling terpanjang. So dia akan jadi non. Okay, lepas tu kita akan tengok pula the bond. All of them are single bond. Bila single bond, they also show their functional group. So kalau single bond, dia adalah alkane, alkana. In Malay it's called alkana kan. So it's alkane. Jadi dia punya functional group akan jadi nonane. Okay tak? So kalau ada double bond pula, dia pula akan jadi functional group lain, iaitu alkene. Okay, so bila ada so nonane is your parent name. Jadi bila tengok dekat situ kan, kita ada 2 alkyl yang macam rangkai. Macam bukan rangkai ke? Macam tangkai atau dahan. Kalau bagi dia contoh macam nonane tu is a tree. So yang lebih-lebih tu adalah tangkai dia, tangkai lebih. Okay, so this is called alkyl. So macam mana nak identify yang dia duduk kat mana? Bila kita tengok dekat sini kan, yang mana kita bulat tu, dia duduk dekat 3, carbon 3. Atau if you ni lah 1, 2, 3, 4. I think kalau you kira pada atas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dia akan jadi 4 dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4 dengan 7 kan. I think I stick to the lowest carbon lah. So I choose 3 dengan 6. Faham tak? Dekat lowest carbon. Maksudnya dekat alkyl ni is at the lowest carbon of nonane. So dekat carbon 3 dengan carbon 6. So bila kita tengok balik dekat structure ni, kita ada 2 metil, ada 2 tangkai kan. So kita ada 2 metil iaitu dimethyl. So kita akan jadi 3,6 dimethyl nonane. Okay. Okay, hydrocarbon ni ada 4. Ada 5. And basically yang kita tahu lah. So ada alkanes, cycloalkanes, alkenes, cycloalkenes, and also alkyne. So okay, we start terus macam mana kita nak buat, kita nak lukis kan. So alkane, kita tahu kan yang pasal nonane tu. So kalau kita remember balik, it is the same thing. So ada tangkai, ada 2 tangkai. It's also the same question that I tulis. So you can refer back because it's the same thing. Okay, we start pula dengan cycloalkane. Kalau cycloalkane, dia sama je macam alkana, tapi dia ada kitaran. Cyclo is kitaran. So bila cyclo ada 1 kitaran, atau cyclo, bila kan kita faham kan yang cycle is kitaran lah. Cycle ataupun circle, 1 bulatan, 1 cycle, 1 kitaran lah. Basically is 1 kitaran.
Satu kitaran tu contoh dia, okay, kita jawab satu soalan iaitu ethyl cyclohexane. First kali kita akan tengok the parent name. Okay, parent name dia adalah cyclohexane. Cyclohexane, hex. Okay, first kali kita akan tengok in. So in is alkene lah, from group alkene kan, from functional group alkene. So hex is equal to 6 carbon. Cyclo is satu kitaran. So maksudnya kita ada satu kitaran hydrokarbon yang ada 6 karbon. Faham tak? Satu kitaran alkene yang ada 6 karbon. Okay, so kita dah tahu dah kan cyclohexane tu apa. So kita akan lukis. Alamak, tersilap lukis pula, macam hudu je. Okay, so ada 6 carbon. Okay, carbon tu kita tengok, carbon tu ada dekat setiap bucu tau. Tapi kenapa dia macam tu? Okay, dia nampak tak, 1 dengan 6 dia gabung. Itu yang dimaksudkan dengan cyclo. Cyclo is ada satu kitaran, so dia jadi bergabung lah semua. Okay, so mana nak letak? Then we have conclude the cyclohexane. Dia jadi satu cyclohexane. Jadi mana nak letak ethyl pula? So ethyl ni you can letak je dekat mana-mana, asalkan yang kita letak tu jadi nombor 1. Contoh lah kan, I nak letak dekat carbon number 6. Carbon number 6 tu, as we know lah before we letak ethyl tu. So carbon number 6 tu, dia tak akan jadi carbon number 6 lah, dia akan jadi carbon number 1. Okay, sebab itulah ethyl cyclohexane. Kalau you nak letak kenapa ethyl I lukis satu ni je? Ethyl ada 2 lah. Kalau ethyl ada 2 tangkai, so patutnya I should letak satu lagi tangkai kat situ. Dekat carbon number 1 tu, itu maksudnya adalah metil tau. Itu adalah metil. So kita letak satu lagi, dia jadi macam zigzag. Okay, macam V, bentuk V. Faham tak? Tak faham tanya balik tau. Okay, contoh kedua pula. Okay, first kali kita akan tengok, macam biasa kita akan tengok the parent name. Parent name dia adalah cyclobutane. Kalau in maksudnya alkene. So alkene ada single bond. So but pula ada 4 carbon. So cyclo is also satu kitaran. So dia adalah satu kitaran yang ada 4 carbon dan single bond. Okay, lepas tu kita dah tahu kan ada 4 carbon. So bila 4 carbon, dia akan jadi segi 4 lah kan. So segi 4, dia akan jadi cyclobutane. Cyclobutane tu, okay, lepas tu kita tengok dekat awal-awal dia pula. Dia kata ada ethyl, 1 ethyl. Maksudnya dekat carbon number 1. So ada, dia tulis 1 kat situ kan. So 1 merujuk kepada carbon number 1. So carbon number 1 ada ethyl, ada 2 carbon, ada tangkai yang ada 2 carbon. So ethyl dekat carbon number 1 tu ada 2 carbon. So dekat number 2 pula, kenapa dia macam ni lah, tersilap tulis ni. 2 metil dekat carbon number 2 pula. Carbon number 2 sebelah dia. So carbon number 2 ada metil je, ada satu tangkai. So tetap satu je lah, satu carbon. Dah siap. Okay, lepas ni kita tengok alkenes pula. Alkene contoh dia butin. Okay, kalau alkene dia ada double bond kan. So macam biasa, macam alkene tapi dia ada double bond. Kalau butin maksudnya dia ada 4 carbon yang ada double bond. Okay,
Mana nak letak double bond ni? Kita akan letak dekat carbon nombor 1 sebab dia tak bagi specific numbering. Kalau dia bagi specific boot 2 in ataupun boot 3 in, kita akan letak dekat carbon nombor 3. Okay. Okay, so butene is 4 carbon alkene. Jadi kalau kita buat structural formula, double bond tu akan letak dekat number 1. Okay, kalau structural formula pula, kita ada macam ni je. Kita akan buat segitiga tu, and double bond dia akan letak dekat number 1, di antara number 1 dengan number 2. Okay. Okay, cycloalkenes pula macam cycloalkane juga, tapi dia adalah alkene. So dia ada double bond. Bila ada double bond, okay, kita akan buat contoh soalan dia. So kita ada soalan dia 3 methyl cyclopentene. Okay, you can start to identify the mistake that I make. Okay, first kali kita akan tengok parent name. Parent name adalah cyclopentene. So cyclo adalah 1 kitaran, pen adalah 5 carbon, in adalah 2 double bond. Okay, so 3 methyl cyclopentene, kita akan start lukis dia. Nampaklah mudah sikit. Okay, kita delete balik. Alamak, hilang. Okay, 3 methyl cyclopentene. Ni pun cantik sikit. Okay, cyclopentene. Dah jadi dah 1 cyclopentene, tapi kita tak ada double bond lagi kan. So double bond ni basically kita akan letak dekat bawah tu. Selalunya. So, you can choose any of them, any of it yang kita letak, tapi selalunya kita akan letak bawah tu. Okay. So bahasa satu lagi dia kata 3 methyl. Methyl tu kita akan letak dekat carbon number 3. Okay. Okay, lepas tu masuk. So can you identify the mistake in our answer? Okay, mistake that I make is I letak methyl as in small letter. Sepatutnya bear in mind that it should be M in capital letter. Okay, kalau tak salah. So dia akan jadi 3M besar ethyl cyclopentene. Cyclopentene. Nak tampuk tak dia? 3 methyl cyclopentene. Okay, this should be in capital letter. Okay, so macam nak identify yang mana satu yang kena jadi carbon number 2 in cyclopentene. Okay, bila kita nampak double bond tu, so both of that bucu, antara dua bucu tu, dua-dua tu boleh jadi number 1. Okay, tapi I choose there, so 1. So where is the carbon number 2? So carbon number 2 tu dia akan letak dekat hujung garisan double bond tu. Okay, macam structural formula, dia akan letak di antara 1 dengan 2. Faham? Okay, then we start dengan cycloalkene. Cycloalkene, okay, daripada gambar ni, can you name it? Okay, first kali kita akan check out how much the carbon they have. Okay, daripada sini kita nampak tak, kita ada 6 carbon and kita ada double bond. Kita juga ada bromine. So dia okay, daripada sini kita nampak tak, dia adalah 1 kitaran tau. So kita ada 1 kitaran iaitu cyclo. Lepas tu kita ada 6 carbon.
jadi hex. Kita ada double bond juga, so in. So jadi pula dah. Jadi cyclohexene. Okay, daripada cyclohexene ni pula, kita tengok pula dia double bond. Kita ada double bond dekat carbon number 1 dengan number 2 dengan number 3 dengan number 4. Okay tak? Faham tak? Kita nak ambil yang the lowest lah. So kita akan ambil 1, 2, 3, 4. Jadi kita akan ambil 1 dengan 3 lah. So double bondnya dekat 1, 3. Okay. Lepas tu dia ada bromo juga. Dia ada bromine. Bromine dekat carbon number 5. So alphabetically order. Memang kena buat in alphabetically order. So bromine akan duduk dekat awal-awal sekali. So it will become 1. Bukan 1, 3, silap dah. So dia akan jadi 5 bromo cyclohex 1, 3 diene.